سلام 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 كما يتوعلو كما ياللهم اسكي سقيلنا نشتي سيرش نقبر صنيح اسي بحنسب سيرش نقبر عنا بزيا تي تايبس اوف ستاكس مال استفلا عينت ستاك اسيم زلو ميكا اكسيون ويكا بركي خايبها بتقرنيا مالتي سو نعومينا خنرئي هجي كما يرنا أنا سيرش نقبرم انتاي مسلو حفشاوي برود نخلونا جست حفشاو خلاصين إلى معانتيس كاو أمجن أمونغو طاب كسالي حدا بحدا كنري أمينا مالتي تعنا تقدسنا تلوم كما يمسلو سكساب سبات أخوبنا يا كم تلمود لايف نازلنا مسجا غير مزيكا نقبر حوات يا أبنتات كنرينا بتشحن عشران أربعة تعانت يوم كما يوم كلهم كنري أمينا بس ويلا قمايه مسي عيلو ما بمرت كم قدمي ويلا قمايه مسي عيلو ما بمرت كم قدمي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش من هوي وراديد مدوو قولوا حملا لامي يمنا نبركو حدمي يمنا نبركو هلك حدمي كرمت حليفو حقاي مزاتوي سعد تسائلو قولوا مش منوي وراديد ملقو قولوا حملا لامي يمنا نبركو هلك حدمي يمنا نبركو ويلا قمايه مسي عيلو ما بمربكم قدمي ويلا قمايه مسي عيلو ما بمربكم قدمي قاسة حمرا لامي حدرا نقل اختاتو واختي يا حمرا شواخي تأتو مراخا فتلا عرم كي تخون كي سبت أدلا عرم كي تخون ويلا قمايه مسي عيلو ما بمربكم قدمي ويلا قمايه مسي عيلو ما بمربكم قدمي نقلخونا نقيت نخيل نبرخا بطمة يا خبتي وزاخر محلخا بحبح كوني مراح مزرابي مستقل أخوني حريش خبل مستقل أخوني حريش خبل واسا حمرا لامي حدرا مجازا خطاتشو وقتي يا حمرا مرب كي تقاتشو كي تكبر عدلا عالم كي تخوف كي تكبر عدلا قوم حمرا لامي بمساس ترحيحا بيتو خيدا يلوما بيتو مستناحا يس اوكي قرم
هراي انتينا خنبل لما عنتي حوات كم تريو زلهم بزعبا استفلالي عينتات مالت different بزح عينتات ستاك كم زلو إنا نفرد هجي ابتي عنا زقدسنا ستاتي قرب كتسكت بزح خابتي سيرش مس قبر كاوي كاوت بيت مرتت مهارو جن اسكي تينا عنا اتكرو قبر حد نغير تقس مجمرة الشركة قبركم حوات كل شع نزي اخر دالي لين اشتي سيرش قبر سلازلني እዚ ኣኸር ሪአኩም መጀመርያ እዚ ታይፕስ ኦፍ ስታክስ ይሕዋት እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ዓይነት ብርኪ ብትግርኛ ወይ ከዓ ኣክስዮን እዚ እዩ ሕጂ ነዚ ግን ጥርንፍ ዘብሎ ኣሎ ክፋላት ገሊኡ ብሓደ ቦታ ዝኮናሉ እምበር ትሪኡ ኣለኹም እዚ ንኣብነት it's all these types of stack ሕጂ እንድሕር ኣብዚ like growth stack እንድሕር ንዛረብ ኢና growth stack እንታይ ኢልና ክንምህር ኮልና ከምዚ ክኾን ኣለዎ growth stack እንድሕር ክሊክ ጌርካ ብዛዕባ growth stack ብዙሕ መግለፂ የምፃልካ ማለት እዩ so نابتي نيشتي أدالينا زلنا PowerPoint ما خنمت I don't have charger here no I don't sorry yeah نابزي آخر متسينا so نعانا انتايز اللينا سلازي ستاك ويكا equity بحال ناي ownership ويكا أوانمت مونان بحادة كامباني آتيخاسي زي قلزنا عنا بحادة كامباني ولا نيشتي شرد أجزاء نسخنبر وانا نايتا كامباني خاماليتي بحادزيو so እዚ ክልተ ዓይነት ስታክ የመስሉ ዝኸዱ preferred stack and common stack ዝበሃላሉ እዚን ክልቲአን እንታይን you don't need to know ኣብዚ ብዙሕ ንዓና ክንፈልጦውን ኣገዳስነት ዘለዎ ኸይኒ ኣይስምዓንን እዩ ግን ቁርብ ሕልፍ ክብለን ስለ ዘለን ጥራሕይ common stack ዝበሃል ሓደ ቲፒካሊ ናይ ownership ወይ ከዓ ዋንነት ናይ ሓደ ካምፓኒ ኮይኑ እቶም shareholders እቶም ዋናታት እቶም shareholders ከማና ንኣብነት ኣነ እንድሕር ካብ ቴስላ ንበላዕ እንድሕር ገዚአ ኣነ shareholder ናይ ቴስላ እየ so at least you had يبزح sorry guys yeah so shareholder مالت let's say تسلا نشتي شر نحرجزي كالا أنا 10 حدا شري هالوكا لا 5 هالوكا لا كالي هالوكا أنا ندحر كاب أنا اشتجزي أنا shareholder نايتا مالت ناي تسلا so نحنا voting right هلنا إذا أتري الله ناي مرج كنمرز علنا ندحر common stack وين تستاك تنجوز زلناسي common stack ندحر كوينو whatever نسخة percentage على 25% نايتا كامبان ندحر وانا خونكا 25 and above you can director تكون تخلها board member تكون تخلها officer تكون تخلها مالتي so generally أو كتبل تخلها جن نسخة shareholders مالت percentage كله وكالو زلا على وان النت نايتا كامبان كله وكالو كمزي ورن بافت نزاربنا ناي سي او اب ناي كوكا كولا بزحون نيو سو بايت علو كالي بحال مالتي لكعكم عينت اخيباتات اب اخيبا تساتف ها ميتين عليك زخونه ነገራት ኣለካ ዘን may receive dividends ካ ኖርማል ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ማለትይ ቶ ዲቪደንድ ኣብዚ ግን ጋራንቲ ኣይኮነን ሕዝዋ እዚ ዓይነት ብውን ኣብ ኮመን ስታክ እንድሕር ኮይኑ ሜይቢ እንተ ከሲባታ ካምፓኒ ጥራሕ ንዓኻ ዲቪደንድ ትበካ ትኽእል እንተ ዘይከሲባ ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ዘይክትበካ ትኽእል እያ እንድሕር ኮመን ስታክ ኮይኑ ትውንኖ ማለት እዩ ሶ እዚአን ክልቲአን ኢኻ ብመወስል እዚ እኳ ናይ ባዕሉ ዓብዪ መግለፂ ቻፕተራት ኢና ንመሃሮ ቤት ትምህርቲ ክንመሃሮ ከለና ጀስት ስና ነሰሰሪ ግን ሕልፍ ክብላ ስለ ዘለኒ እያ preferred stack እንድሕር ኮይኑ ግን ነዚ ሆልድ ትገብር እንድሕር ኮንካ ንስኻ ነዚ preferred stack holder እንድሕር ኮንካ እንታይ ይብልካ mostly voting right ይብልካ ልክዕ you don't have voting right ከምታ ናይ common stack ኣብዚኦም ክትመርፅ ዋና ኣብኡ ክትውንን ትኽእልካ ገለ ፖርሽን ክትውንን ትኽእልካ ግን you don't have a voting right ወላና ከምቲ ዝበልና ናብ ሚቲን ይኹን ናብ ጋሊ ይኹን የብልካ እንደገና ኣብዚኣኻ ፊክስድ ዝኾነ እንታይ ኣለካ dividend rate ኣለካ ኣብዚኦም እንድሕር ተዋፊርካ ለሰይ እንድሕር 2% dividend rate ናይዛ ካምፓኒ እንድሕር ክትበካ ተሰሚዓ ኮይና every quarters ኣብ 3 ወርሒ so prefer stack ትውን እንድሕር ኮንካ you have always that 2% ማለት so እታ ፍልልየን ኣብዚ ክልተ ብዘን ክልተ ገይራ ሓልፈኒ ግዜኡ ኣብ common stack dividend ክትረክብ ትኽእልካ ጋራንቲ ኣይኮነን እንተ ኸሲባ ክትረክብ ትኽእልካ ካልእ voting right ግን ኣለካ ክትመርፅ ትኽእል ኣብቲ ሓላፍነት ፅሕፈታት ክትበፅሕ ትኽእልካ ማለት እዩ ኣኼባታት ኣብ prefer ግን ብኣንፃሩ ማለት እዩ ዲቪደንድካ በታ ተሰማዕካላ ፊክስድ እያ እታ ትረኽባ ፊክስድ 2% ያ 3% ናይታ ካምፓኒ እንድሕር preferred stack ኮይና ትረክብ ካልእ ግን you don't have voting right ማለት good enough እዚአን ክልቲአን መግለፂ ሓልፋ እየን እዚኣ so very important ካብዚ ክንመሃሮ ኣብዚአን ፒክ ክገብረኩም ኣሕዋት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እዚ blue chip stack ዝበሃል እንታይ
so እቲ blue chip ዝበሃል ኣብነት ኣለ ናይ 2024 ከም ጻልኩም blue chip stock ዝበሃል well ዝኾነ established ዝኾነ ካምፓኒ ስሩዕ ዝኾነ ካምፓኒ ማለት እዚ ጽቡቕ ገይሩ ተሰርዐ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ ካምፓኒ ኢና ንብል ዘለና ናተን ስለዚ ናተን ኤርን ናተን ኣታዊ ናተን ኢንካም ወይ ከዓ ናተን እቲ ኣብ 3 ወርሒ ዝገብሮ ኣታዊ ኤንሲ ስትሮንግ ዝኾነ ኣዝዩ ሬፒቲሽን ዘለዎ ማለት ጽቡቕ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ዓብየን ከምዚ ኢለን ዓብየን ከምዚ ኢላ እኮ ዓብያ ማይክሮሶፍት ወርድ እኮ ከምዚ ኮይና እኮ ሶፍትዌር እኮ ከምዚ ከልካ ሜታ እኮ ከምዚ ኮይና ሕጂ ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎን ዱልዱላት ካምፓኒ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚአን ሴፍቲ ኢንቨስት እየን ኣሕዋት ማለት ሲ like Microsoft ወዲቃ ትብለን ድሕር ኣሊኻ ንዓይ ባዕል ኣነ ጀዋሊ ከም ወይ ዝመልና ትማሊ ኢንዴክስ ኢልና ምስ ንዛረብ ነርና ባዕል ማይክሮሶፍት ወር ይጠፋ ኣሎ ይወርድ ኣሎ ይዓኑ ኣሎ ባንክራፕሲ ይኸውን ኣሎ እንድሕር ንብል ኣሊና ኮይና ኣነ ሰርሓላ ዘለኹ እዚ ኣነ ባዕላ ብሶፍትዌር ገይረ ወይ ከዓ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ገይረሲ ይጠፋ ኣሎ ማለት so it's very hard ስለዚ ኣብዘን blue chips stocks ዝበሃላ very safe and ንኽት ኢንቨስት ክትገብረለን ማለት እዩ ምስተን ስሞለር ካምፓኒ ወይ ከዓ ስታርት ኣፕ ካምፓኒ ከነወዳድረን ከለና ስሞለር ካምፓኒ በትናተን ካብ ኣሎ እንደገና ስታርት ኣፕ በተን ጅምራ ከሎ እዚአን ሲ ድልድል ዝበላዐን ማለት እዩ so ምስ ኤግዛምፕል እየ ከምፃልኩም ኣሕዋት ናብቲ ኤግዛምፕል ክኸይድ እዘን blue chips ኤግዛምፕል እዚአንን like example of blue chip stocks እንድሕር ኢልና ዋላ 2024 እንድሕር እቲናሉ ፀገም ኣይኮነን ክንብል ንኽእልና so እዚአን ንህልዋኹም ለሰ ኣብነት 8 ምፅልና ኣሎ ማለት እዩ just googles ናይ 2024 so ኩልኩም ኣብዚአን maybe ዘይትፈልጥዎም ክትኮኑ ትኽእልኩም እዚኣቶም ግን this is very strong ናብነት Microsoft is one of them Walmart is we know that Walmart everybody ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ትፈልጥዎም like Casco system كنت تفولتوهم Apple نلكم so زين بحاطيرو እተን blue chip stocks ዝበሃላን so زين ግሮው ክገብራ ከለዋ ቀስ እንዳበላ ግሮው ዝገብራን strong growth ዝገብራን ከምዚ ባም ማይብላን ወይ እውን ከምዚ ንታሕቲ ዳውን ባም ማይብላን so ኣብዚአን ሲ most safe ዝኾነ ካምፓኒ ኢንቨስት ንክትገብር ኖርማል ገንዘብካ ኖርማል እንዳዓበየ ክኸይድ ዝኽእል እዩ so እንታይ እዩ to start up ንጀመርቲ ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ዝብለው ኣብቲ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ትወስድ ላይ አይደልኒ ኣነ ከም ውልቀ ማለት እዩ ንኽጅምር ከለኻ በዚን ዓይነት ካምፓኒ ክጅምር ኣለካ እዚአን ደሓን ዝኾነ ማርኬት ካብ ዘለዎን ደሓን ዝኾነ ሃይ ዝኾነ ማለት ህብትም ዝበላ ካምፓኒታት ኢና ንዛረብ ዘለና በዚአን እንድሕር ጀሚርካ በዚአን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ካብዚአን ፒክ እንድሕር ጌርካ ማለት እዩ so this is blue chip stocks for 2024 تلكم yeah you can have them lists ማለት እዩ so ኣብዚአን ዘተኮረ ደሓን ካምፓኒ ንብለና ኣለና ማለት እዩ okay ንቐፅል growth stocks ዝበሃላ እንታይ growth stocks ዝበሃላኻ እዚአን ከዓ mostly እንታይን growth ገብራ ዝዓብያ ካምፓኒ so expected growth ገብራ so እንታይ ኢና ዘለና blue chip ዝዓብያን steady ዝኸና ኢና strong ዝኾነ repetition ኣለዎን ወይ እውን ጽቡቕ እርና ኣለዎን ኖርማል በቃ ኖርማል ስቴዲ ኮይነን ዝኸዳ ኢና እዚን ግሮው ስታክ ክንብል ኮልና ግን ኣዝየን ግሮው እንዳገብራ ዝዓብያ ዝኸዳ ካምፓኒታት ኢና so then so expect to grow at above average rate በቃ እዚአን ጽቡቕ ገይረን so ናብዚአን ዓይነት ክት ኢንቨስት ክትገብር እንድሕር ለኻ ኣብ ንእስነት ዘለኻ ዕድሜ young generation እንድሕር ኮንካ ካልእ እንድሕር ኮንካ እዚአን of course ሓንቲ ስታክ እንዳዓበየ ተዓቢ ከላ እንታይ ኣለዋ ሪስክ ኣለዋ right ሕጂ ሪስክ and reward ኣሎ ብዚ so ኣብዚአን እንድሕር ትኸይድኩም ካስኻ of course ዕብየት ካብዘን blue chip ዝበለፀ ዕብየት ኣለካ ኣብዚአን ዝበለፀ ዕብየት ኣለካ ግን እንታይ ኣለካ ሞር ምስኡ ከተወዳድረ ዘለካ የዓብያ ዓበይቲ የዓብያ ምዃነን ፈሊጥካ ኣለካ so ሪስኪ ወይ እውን ምስአን ካልእ ነገር ተኣሳሳሪ ክመፅእ ምዃኑ ከዓ ኣግምት ከተእትወ ኣለካ ማለት እዩ so እዚአን ሞስትሊ ናይ እዚአን ከምዚ ዲቪደንድ ገለ መላ ኣይከፍላኻን እዘን ካምፓኒ እዚአን እቲ ካምፓኒ እቲ ዝረኸብኦ ገንዘብ እንታይ እየን ዝገብሮ ሪኢንቨስት ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ኤርኒንግ ዝረኸቦ እቲ ካልእ ዝረኸቦ ሪኢንቨስት ኢንስተድ ኦፍ ንዓኻ እቲ ዲቪደንድ ኣክኒ ምኽፋል ማለት እዩ እቲ ዲቪደንድ ኣሕዋት ተማሂርና ኢና ቻፕተር ሙሉእ ብዛዕባ ዲቪደንድ እንታይ ምዃኑ ተማሂርና ኢና ሕጂ መኸሲብና ኢና 5 ሚልዮን ይብላካ ኣብዛ ካምፓኒ እዚኣ ንኣብነት 5 ሚልዮን ከሲብና ኢለን ነቶም ሸር ሆልደርስ ኩሉ ሻዕ ክትሕዝዋ ዘለኩም ነቶም ሸር ሆልደርስ ነቶም ኣብኡ ኢንቨስት ገይሮም ክንዲ ገንዘብ ዝህቦም ከዓብያ ጥራሕን ዝደልያ ዘን ከስፋሕፍሓ ከምዚ ሓደ ሰብስ ሓንቲ ገዛ ገዝኢ ካልኣይ ገዛ ክገዝእ ሳልሳይ ገዛ ክገዝእ ራብዓይ ገዛ ትርእዩ ዶ ሰባት ተፈለየ ዓይነት ተኣሽሙ ዘለዎም ሆቴል ዘለዎም ንኣብነት ራእዮ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ንሪኦ ገለ ኣብቲ ሓደ ሆቴል ዝገብሩ ሃብታማት እንዳስፋሕፍሑ ዛዕባ ምሳሌ ከምኦም ዓይነት እዮም So this companies, they just want to grow. They want to control the markets. So this is, are they good? Yes, no. Sometimes break honey at the end of the time. Maybe if they are lucky, quotes
ስለዚህ ኣቶም ኣክንዲ ንዓኻ ከሲቦም ገንዘብ ዝቡኻ እቲ ገንዘብካ appreciate ጥራሕ ይዝገብር እቲ ዲቪደንድ ግን ኣብኦም ጥራሕ ግሮው ዝገብር so ኣብነት growth stock ናይ 2024 ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ so 10 best growth stocks to buy 2024 ብለና ኣሎ so እዚ ካ search ኢና ንገብሮ ዘለና ሕዋት እዚ ክንብል ከለና ነዚአን ግዝኡ ኣይኮነን እንታይ ዳ እተን ግሮው ዝዓብያ እንታይ እቲ growth stocks ዝበሃሉ ፈሊጥኩም ኣለኹም ተን ዝዓብያ ኣብዚአን ግን መጠናዊ ሪስክ ክህልወካ እዩ ማለት እዩ ምዚአን ክትንቀቐለን ዘለካ እዩ so ንኣብነት ንህለኩም ያ AI stack Nvidia ريخما أخم like كمية جرو 5 خلنا يهجب ريخما مال Alphabet نبع جوجل like Meta, JP Morgan, Tesla, Mastercard, Salesforce, and an advanced micro device. زين كلن أب نتايز اللوان أب high growth اللوان. نايزين زرخو بقى جنزبسي extended, invested, reinvested, regrow ندابلاز خده عين مالك. ريخما أخم Nvidia دعمنا ب 2.0 قلة كابي عمت يازل لا مالت هجي. So زيادهم بالبرايسهم نايتهم من ده خانة زخير عبنتي. So زي ما صبغاتهم جن معرو ريسك له على تسلاسي جروت قبرت خلها رايد أوي كبعد الفيديو مالتي هجين تأخذ قبرت لها جن السخاء أبي أتي خلها تفلتخت كلا لك مالتي. أوكي جروت ستاك ودينا لنا. أوكي زيا اوكي فالي ستاكس بحالها خلوها زين فالي زين كم زي مثال لكم حنت ستاكسي ابزي غزي كم زي واقع اسي لسيكل تقرش نبلا نزي اماي زي مالتي نو ابزي غزي واقع خلت تقرش يكونتنا نلازلنا سو واقع بقمت ترينا بعينو كالكوليشن بقب انت حكينا اذا ماي زي اسي 3 قرش يعني انا اخذت بزلا هجي جن ابز ساعات زي كم زي كل تقرش تشيط الله مالتي زي نايزا ستاك زي سو زين كم زين عينت ستاتن اندر فاليد تخونا ستاكن اندر فاليد كم زي نسخات تصبنسي اتناتن فاندامنتال وكاتي تزمص ابزيان تثبيت عليك نايزين ستاك نايزين ويكا فالي نايزين ستاك زي اتنسي that will be eventually rise interesting value مالتي زي kind of little high بحوات قال بالسمبل زباله اذا عينت زي اتن فالي زبهلا ستاكسي هجب زي كل تقرش شيات الون سو نايزين برايس فالي ናይ ሓንቲ ሸር ክውስኽ ምዃኑ ምክንያቱ ኣንደር ቫሊድ እዩ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ዘይግቡአን እየን ዘለዋ ሶ ኦቨር ታይም ከዓብያ ምዃነን ክምዕብላ ምዃነን እቲ ፕራይስ ናይቲ ሓንቲ ሸር ሕጂ ገዚእናዮ ዘለናሲ ዳርጋ ሴል ኢና ንገዝኦ ዘለና ኢና ዘለና ግን ናይዚአን ስታክ እዚኣተን ንመፃኢ ዕብየት ከም ዘለዎን ከምዚ ዓብያ እቲ ገዚእናዮ ዘለና ሕጂ 2 ቅርሺ ነዛ ማይ እዚኣሲ ፎር ሹር ናይ 3 ቅርሺ እዩ ኢና እምነት ኣእሚንና ዘለና ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ስታክ እየን እዘን ስታካት እዚኣተን ሶ ሲምፕል ተርም ኣብነት ናይዚአን ድሕር ክንከይድ ኮይና ኣሕዋት ያ ብዙሕ ነውን ኣይኮነን ግን ዲቴይል ክትከድዎ እንድሕር ደሊኹም እዚ ኣሕዋት ክትከድዎ ትኽእሉ this is I'm not even familiar with it ንክገርመኩም ሓንቲ ፋሚላር ብዘይካ ቲሞቢል ካልእ እውን ኣይፈልጠኒ እዚአን ማለት እዩ ሶ እዚአን ሲ ከምዚ ቫሊ ናይዚአን ሲ ሎው እዩ ዘሎ ግን እንታይ ክመፅእ ይኽእል እዩ so they can just grow ክገብራ ዋግአን ክውስኻ ዝኽእላ ካምፓኒ እየን ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና so ናብዚ ዓይነት ስታክ ከዓ ክትዋፈር ትኽእልኻ ግን እዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ ናይዚ ከዓ the more risk ለካ ኣብዚ ማለት so yeah value stack ዓይነት እንተ value stack ንብል so this is ንኣብነት እዚአን most valid stack እየን ኣብ ሰዓት ማለት 10 best value stacks of the March 2024 ማለት እዚ ናይዛ ሕጂ ዝበና ዘሎ እዚ just yeah according source ናይዚ ትሪኦ ዘለና so ኣብዚአን ድሕር ገዚ ኣነሲ ትዝገዝኦ ዘለኹ ብሕስረ ዝገዝኦ ዘለኹ ግን ግቡአን እዩ ድሓር ኣንደር ቫሊድ እዩ ግን ኦቨር ቫሊድ ዋላ ኦቨርኦል ዘይኮነስ ክመፅአን ከዓብያዕን ዝብል ግምታት ኣለኒ ሶ ኣብዚ ግምት ጥራሕ እዩ መንጎ ግን እንታይ ከጋጥም ይኽእል ከዓ ክትርድአን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ጀነራል ክላስ ናይ ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ኣብ እንታይ ዓይነት ስታክ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣበይ ናይ ግሮዝ ድያ ዋላ ቫሊድ ኣንደር ቫሊድ ትኸይ ዘላ ስታክ ድያ ዋላ እንታይ ዓይነት ተዓቢ ዘላ ስታክ እያ ማለት እዩ ንምፍላጥ እዩ ስለዚ kind of I'm not familiar with this company that only I just know it to mobile ማለት እዩ all right income stack ዝበሃላ ኣሎ እዚን income stack ንብለን simple word ካብዚአን እንድሕር ተዋፊርካ ኣሕዋት ኣብዚአን እንድሕር ጀሚርካ ኣብዚአን ወፍሪ እንድሕር ጌርካ ዲቪደንድ ትረኽበሉ ማለት እዩ እቲ ሸር ትረኽበሉ so
أبزي أنت رخبول أنت إتي ديفيدند ترخبولو وكا كم زلك كاش فلو ترخبولو جنزب يزين أنا إذن أبزي زوافرن جنزب أب إنكم ستاكس لسه وعن جنزب زوافرن ستاكس mostly إتن appreciate جبرا خلين فالين داو سخا خصها خلين جن أنا فوكاسين تاي أب كاش فلو دليل لهم مالتي هدي أكم زين زوافر عدمة لعلزبل كخونكا ريسك زي توسر كونكا أتي فلوت زخونة ديفيدند داو سركا كاش فلو دليل مهنيات كلا آتاوي بالكا نعخ كلا آتاو جنزب بالكا ስለዚህ ለሳይ ኣብ ገዛ ኮፍርካ ንበሎ ደን ኣብ ዲቪደንድ ስታክ እንድሕር ተዋፊርካ ካብአን 5% ዲ ዋላ 6% ዲ ዋላ 7% ክንዲ ዝባኻ ካሽ ፍሎው ናባኻ ኣታዊ ገንዘብ every 3 months mostly ኣብ every quarters ዝመጻካ ገንዘብ ማለት ሶ ዚን በታ ካሽ ፍሎው ናባኻ ዝመጽ ከምዚ ሬንታል ፕሮፐርቲ ምሽ ንብል ሬንታል ፕሮፐርቲ ሓንቲ ፕሮፐርቲ እንድሕር ገዚእካ 300 ቅርሺ ካብ ሓንቲ ገዛ ወርሓዊ ክትረክብ ትኽእልኻ ዳስ ግድ ኢንካ ንሓንቲ ፋሚሊ ሆም ማለት እዩ لك عزيكا كم عينت أبستاك كوينو تخال هذا كوينس أبستاك كوين دحرمي تشح اللي كان ساخذ بلس ميت شحن اللي كاس لسه شحن قال عندي حموش ميت أو شري قال أب ورحي أنا أبرد مثلا even though ولا أبسل الصور حدا يمس على كاتا أكيد بر أبسل الصور شحن حموش ميت دحرمتي كا so حموش ميت ورحي أنا أبرد تمقل الله مالك so زين كا income ذهبها كاش فلوس تاكل so still the value of night stack أي عبي كم تزرله كم تناي بعد growth stack نبلن value stack نبلن كم تنقال أي عبني تستاكا appreciate ناتو ندا عبي عبني مهنياتو نتاي هو خلو dividend يبخلو جنزب يبخلو تن جنزب كا تنمية شحدين وافر كان زلقة 5 شحدين زي أتنكا أي تتكمل لنا كأي تتكمل لنا قبلك خلص نسن خطوط أن ويك أخشت أن تري لي خاطر خطوط أن بر نعم بزي بأن نسن dividend cash flow جرندم سأل كامل so زي cash flow أزين لكم أزيو تصبق زخانة مال stable زخانة earning زلون حواد زي أتن stable زخانة earning علون بتعمل تصبق especially نحر cash اللي كهاي نساس إنه أنا cash اللي نحن 5 مئة شلني أو ترى grow كبر نحر كوينو أبتن زعبيا كامباني أبتن steady زخانة كامباني أبى نعبيه no أنا cash إن ما نم cash اللي نقدر تخلها صراحة باللين أتاوي وحدي سلزلني 100 شحدي 5 شحدي أوافيره كباب سيدي كباب قالت قبره أبزن income stack تواف أوافيره دن كان ديفيدند دار خبك خير يعني سو بتعمي نتم انفستر انت انز قبره اتراكتيف انز قبره سو ابنت كان ابن كان مصينا مالتي زي وات 1 باي 1 ناي بعلو توبيك حيز كاز مصي مالتي سو 15 the best dividend stock to buy for 2024 مالتي سو زين dividend stock ازين هلكم تريو لهم كوكا كولا نبع على 3 بوينت تبقى مالتي so زي كله تو dividend yields زي نعامتي by the way زي كتير حزوز لكم dividend yield نعامت مالتي موصل قليل نعامتي قليل quarterly depending مالتي so راي لابنتنا من هذه 6.7 تملاس جنزب تركب الله هو هذا Verizon communication ده تلا إمدادهم yeah 6.7 is a lot of money مالتي شد السنة وشوعات جنزب كان حرم تملاس رخ ولا خونكا حدا 5 مئة شح كاب كوف زبل أو دحرا وافير كا the best so ساعد هاسيت okay United Micro Electrician كان هلكم 7% oh my goodness Eco Petrol 14.6 زيجن well there is a guarantee حوات somehow risk هلو خالي معناته dividend كسب زخون تزز خصب أجنزب ندحرنا عخزبان كوينن نساتن they might not have save زخون أجنزب they بلن خانة خلا عندهم so كل شيء kind of implication مس risk تات كم زلوا فلوت هجي أبين كتوافر نعاها إذا ملكت سبع الكوكا كولا هجي كابزي billions of billions زرخوا بعد ورم بافل مهنياتو 3.2 الله بزح جنزب من الحراوة في الكامالات عندنا ها كوكا كولا هنا يبعلو أنت يجبري appreciate كأجبري يتشير نبعلو مالك so زين the best ever أب كل تشحن 20 the best dividends مالك so أنا دسبل dividend stack اللي يعني نزل حتى here we go what do you want choose أبينا أخذ ده يدخل do you want to go the more تملاسي the more return you have like تحزوا هذا اللي more تملاسي جنزب زلوا كل شيء more risk اللي هو so أنت lower تملاسي lower تخنا risk زلوا سلازي 10 سلازي أخنا زي أخذ العلامة اللي تكون maybe 10 هلو أمر تاريسكها هاي تنجنزب كاسي هاي إن مالك so مصنعتي يليكا slow down يليكا كالي يليكا بعد ماكدونالد باي ذا واي أنزل له خبز الليست نمبر 5 point قالت خف لي ماكدونالد I don't know why I أنزل له خيج مالتي probably خبز الليست مال ويك از سيرش خنقبروه هلو نازي أيوة أنا مالتي so this is the best مالتي
سو زي كنبل كلنا قلنا حوات فاينانشال ادفايس كتوصل لنا عند لنا انت ايتي ديفيدند ستاك ماهركم هم قل ابزي افرو يكوننا نزلنا تديبن نابتاي السخا انا كاش فلو وليني نزبل ابز خت كيت خلها مالتي سخا نو انس ستيري زخونه لونج تيرم زخونه بقى انفستمنت زلني ገንዘበك عبي ادلي جرو እንዳ ገበረ ዕበ እንዳበልካ ትخيድካ ትخيድ ትخلها ካል ዲቪደንድ እንታ ክትገብሮ ትخلها ዋላ ካብ ዚሮ خቦ ገንዘብ ዳምበር ሪኢንቨስት ክትገብሮ ትخلها ትናባዕ ነው ኣብ ሆሎሲ you can reinvest the money ማለት still ዋላ ሪኢንቨስት ዳግበሮ እምበር you got to pay your taxes እትናትካ ቀረጽ ክትከፍለሉ ምዃንካ ግን ፍለጥ at the end of the year ዋላ እቲ ገንዘብ ናብ ጅባኻ ኣይምፃካ እምበር ምስ ግቡእካ ህንካ ይብሉኻ እዮም ናብኡ ሪኢንቨስት እንድሕር ጌርካ still ቀረጽካ ትከፍለሉ ኻና at the end of the year ማለት so all right so most ክትሕዝዎን ዝደልየኩም እዚኣ the most important yeah maybe sometimes بفليز بلا فيديو نحزنا خنمص نخلنا and then growth stack is the most important and then blue chip is the most important to understand እዚህ ብጣዕሚ ክትፈልጡ ኣለኩም blue chip stacks growth stacks income stacks እዘን ኩለን ክትፈልጡ እንትኽእልኹም እዚ cyclical stack ዝበሃል so እዚኦም closely tend to economy cycle ምስ economy cycle ዝኸይድ ለስ economy up كون كله زيم نايزم عين الساكا زياتهم up يخونوا economy down كون كله زيم كا down يخونوا so let's say أبنتنا automotive ناي mechanic نجار ناي construction نجار ناي luxury goods مالتي so زي you have to study مالتي سخاسي مستي قطبا مستي economy أزي خامس سنيوس زخد كاسب كتكون لك أبزي عينة توافر بحكم كا maybe economy down term كون يخلي you don't know that economy down term كون يخلي maybe struggle economy خدات ما خلي then economy boom قبل كله yeah it's good so high كون كله economy صبغ يابزي أنك توافر كله then شو down كون كله ها down كتكون يعني so نسخاشيت كاتوس قطاس المزي انت عايز كونك حتكون لك ازي خمس نعت زلك كسب تكون لك ازي خبل حزب الكاسب كونك نزيم كتفلطم كتكون لك نو قطب هاي خيدي ويكا صباح ريبورت خمس خمسي ويكا دحر صباح ريبورت او سي بي اي داتا خمس يكون له ويكا فدرالس كم يكون مال فدرالس كورتيوم ويكا نز 3 4 5 ورحي ايكونومينا جرونا غبر يخيد الله سو ابزيان عينت زياتن ريسك خنقبر نخلينا go ahead then yeah economy turn down سكونه ها you can turn you have to know economy down دحري خير كاين خا نسخه you got to sell out مالت sell غير كا حتوص زلك so I don't put it yellow so but let's example غفل سلا زلو طرح نامصينا زلنا مالتي so the best 10 cyclical stacks to buy زبلنا زلو هجينا 2024 is here you go it's a good one زي مالتي somehow طبق استاكي قلنا السخة you gotta be smart أبزي حاول you have to be good person أبزي مالت قلت كله you have to have background زلكا قرب نشتي أفلت أزلكا سب كتكون كتكل علكا جس سلة طبقات كخونا إن كمزي نز جزية طبقين نز خمس طبقين كان حتى أدخل كاب زي مثلا عتي زين كاير أخيرا هلم قبل خلا so زي risk law of course كل risk law داير أجن إذا كخمت أنو ريسك لو جن بمصنعت جن بتعمل صبوي أبتم تاريخهم الفاينانشال سبات أبزي كوينهم زريقو معلتاوي زقات أطرو وقلمن أبزي إنستاكو بيم so هاي بس تعمل هايزين بوم كون كله ماركت بوم ينزل أبي سخونة بوم ينزل مالتي so this is the best for now according to search March for 2024 okay let's go my friend. All right, so defensive stacks بحالة جزء زين عينة stack زي أتنكا so it's affected by economic downturns مالتيو mostly زي أتنون لك كم تن cyclical نين economic downturn كونكولو they typically belong to the industry like utilities مالتنا يبقى على utilities and then consumer staples and then healthcare and which is provided essential goods and service to regular of the economy. Okay, mostly service زهبا عندي أتن service زهبا كامباني تاتين like نداري ناي ماي ناي electric ناي كالو ناي healthcare service زي إنكا defensive stacks يعني تبع هاي الانسوا زي كله ناي بعلو ناي healthcare stacks ناي بعلو معات خنا إمالت لذي زين عينة stackat كا كهلوا خلي تخن قبل نخلينا حوات let's see examples نايزي أنكر نخلينا I don't see أي صحفكن انتهين كم do you need it yes of course I don't have it in here
yeah, there is about in the combined utilities allo, consumer staples allo, healthcare stocks allo. So there is oh yeah, the retail like real estate when abzilla ማለት እዩ. So telecommunications, this is types or examples of item stack here ማለት. All right, 7 defensive stacks to steady return investment in 2024. According to this USA News, እዚኣ ጽቡቕ ተምጻእታ ማለት እዩ. All right, investment this is. So are you gonna do it? It's up to you ማለት እዩ. ናይ ዲቪደንድ ከማን ዝህባ ማለት እዩ. ዋው ኦኬ ወላ ጽቡቕ ዝኾነ ዲቪደንድስ እውን ኣለዎን ትሪእዎን ኣለኹም የልድናተን ከማ it's very good ኣለዎን ማለት እዩ. says in here Ultra Group እዚኦም ናይ tobacco company. Okay, then Johnson and Johnson 3.0. all right, makes sense, learning something. Okay, so let's move forward. Penny stocks. Okay, this is important. I'll just put it yellow. penny stocks ማለት ሓደ low price stocks in ማለት እዩ. እተን ንኣሽቱ ካምፓኒን ብጣዕሚ ንኣሽቱ ካምፓኒን ኣዝየን ዝነኣሳ ካምፓኒን እትዋግአን ናይዚአን ትገዝኦ ወይ ከዓ ናብዚአን ሸር ካብዚአን ትገዝኦ ኣዝዩ ሕሱር እዩ, ብጣዕሚ ሕሱር እዩ. so እዚአን ኣዝየን like risky ብጣዕሚ ሪስክ ኣለዎን ምክንያቱ ናተን up and down ኣለዎ. ናተን volatility ብጣዕሚ up and down ዘሎ ግን ብፔኒ ስታክ ትገዝአን ትኽእልካ ስታክ ማለት እዩ. so ኣዝየን lack of liquidity ዘለዎን እዩ. so እዚአን ከዓ ምስቲ ማርኬት መጽናዕቲ ክኸዳ ዝኽእላ እየን. ጽቡቕ ኣዶ yes who's እዚአን ከምዚ ምሻለካ in out ጌርካ ትኸደን ስታካት እየን. so maybe small company they might just lose it ክኸዳ ክእላ እየን ጽባሕ ንጎ ክጠፍኣ ክእላ እየን. ግን ኣብዚአን ምእታው ኣዝዩ እንታይ ክኾን ኣለዎ ንስኻዚ ከምዚ let's say traders ንበል ኣብነት ትሬድ እንድሕር ትገብር ኮንካ ከምዚአን ዓይነት ስታክ እንድሕር ኣተኩረለካ ከሉ እዚአን ናይ ፔኒ ስታክስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እየን. ብፔኒ ትገዝኦ ሸርስ ኣብዚአን ክዓቢ if you lucky high ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ. so ኣብነት ናይ በዓል ክሪፕቶ ዳች ዲ ከምዚ ዓይነት እዩ ፔኒ ስታክ ይበዓል ዳች ተሪኢኹም ኣዝዩ ፔኒታት ኢኻ ትገዝኦ ማለት እዩ. so ፔኒታት ትገዝኦ ሸርስ ከም ሓበሻ ኣበይ ለበል ኣለና እንተለ ኣነ ኣብዚ ለበል የለና እንደ ዝብል ኣነ ምስ ነብሰይ ርኢኻ ምናልባት ብዙሓት ዝበፅሕኩሞ ትብሉ ትኽእሉ ምስ ነብሰይ ኣብዚ የለና ንበሃላ እየ. ንምንታይ እዩ ዘለኹ ኣነ እዚ ከምዚ ዓይነት ስታካት ብመጽናዕቲ ገይሩ ብኻልእ ገይሩ ትኸደዩ ውሕድ ገንዘብ ተሊካ እውን ትጅምሮ እዩ. ስለዚ እዚ ሪስክታት ሃይ እዩ ዘለዎ ምስኡ ምክንያቱ ኣዝዩ ሪስኪ ዜን ዳውን ጩብ ክብላ ክእላ እየን right away ሃይ ክመፃ ክእላ እየን ተድብ ክብላ ክእላ እየን. so ንስኻ ኣብዘን ፔኒ ስታክ ንነዊሕ ሎንግ ተርም ዘርኢ ኣይኮነን ናይተን ኣዝዩ ናይ ሾርት እዩ. so it's kind of regulatory overnight and oversight and تأشم زخنا مالتي right away and so bump كبلا خلا high خنا خلا low خنا خلا. let's see some stacks for penny stacks ناتن مالتي بحسر جن أزيها بpenny back that's why they call it penny مالتي بpenny stack تجز and stack أتين مالتي. penny stacks to buy. Okay, the best penny stacks to buy now. Yeah, Sunshine Capital, Standard Capital Market. There's a lot in here, Malitu. So, top penny stacks definition, features, and types. List of the penny shares. This is all of in here, Malitu. So. Yeah, here you go. This is I think so. Market cap 400 እንታይ እዚ ሚሊዮን ዲኾን ወላ እንታይ እዚ 406 net profit 22.59 age engineering. So you can just find out this, you can search with them, but ናይዞም penny stacks እንታይ ኢና ዘለና up and down ኣለዎን ማለት እዩ. So let's see some search ተረኺብና ሐዋል. let me better search. Okay, yes, news. That's about yeah, best penny stacks on March 2024. All right, here you go. Best penny stacks. Wow, this is none. Come on. This company. أزين بقرش تجزء أنت خلها بسنتين كتجزء تخلها نايزين ستاك نعمت ماركت كاب نايتكم 1.8 billion والتي زيادة.
زي أخا 671 million market cap ناتا مالتي زي أخا 4 billion. So yeah, this is very much. I really I don't just go with it, but how says is it's good to understand ማለት بوحد ገንዘብ ክጅምር ትኽእልኻ ብገንዘብ ብሰናቲም ካይተረፈ ማለት ኣብዘን ፔኒ ስታክስ ሶ ብሰናቲም ካይተረፍካ ክትገዝእ ትኽእልኻ ሶ እቲ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ፎካሲ እንታይ ዓይነት ስታክ ክትገዝእ ትኽእል ፔኒ ስታክ ተለሊኻ ዳስ ከምዞም ዝረኣኹሞ ሰርች ጌርኩም ኤግዛምፕልስ ጌርኩም ክተምፅኦ ትኽእልኹ ብሰናቲም ብቅርሺ ብገለ ንሓንቲ ሸር ምግዛእ ማለት እዩ ሶ ሪስክ ሎረ ዝብል yes of course high ኩሉ ሻዕ the more you go the more high ኣለዎ ማለት እዩ. So this is the most important. As large cap, mid cap, and small cap ከምቲናተን cap ከምቲ ዝረኣኹሞ ንኣብነት ናይ ቢልዮን ሪኢኹም ናይ ሚልዮን ሪኢኹም ናይ ትሪልዮን ሪኢኹም እቲ ዓቐን ናይቲ ካምፓኒ ማለት ሳይዝ ናይቲ ካምፓኒ ክሳብ ክንደይ ሳይዝ ኣለዎ ኣብቲ ተርም ኦፍ ናይቲ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናቱ ሃብቲ ናቱ ሓፂሩ ማለት ክንዲዚ ካፒታል ኣለዋ ክንዲዚ ሃብታም እያ ክንዲዚ እያ እንዳበለ ዝፈላለዮ ማለት እዩ. So እዚ in general what is list of large cap telkom mid cap ወይ ከዓ small cap stock telkom billions of trillions ናይ trillions ኣሎ ናይ billions ኣሎ ናይ millions ኣሎ ይፈላለዩ even ናይ 100,000 ስንት ኣሎ ማለት እዩ. so እዚ cap ማለት እንታይ ዳ size ናይቲ ካምፓኒ ሃብቲ ናይቲ ካምፓኒ ከምዚ ምስ net profit ናይ ሓደ ሰብ ክትሰርች ክትገብር ከ what is net profit ናይ ዋረን ባፈት ኢልካ ትሰርች ገብሮ ከምኡ ማለት እዩ ሃብቲ ናታ. so what kind of ንኣብነት ኣብዘን ሰርች ዝገበርናየን ሕጂ ተሪኢኹም نهلكم زين عملت تي ماركت كاب نايزي أسي 671 مليون مالتي ناي سيرفر SVRA مالتي زي كاب ناتا. So good bad depend. The more high capital one is the most وحساتين كم وين زبلناين تن وحسات تن هابتا ما زبهلا أزين وحساتين هنا هابتا ماتين منينا لنا نساتين أبزن تحري إخوان تيم like blue chip stocks هنا مالتي زين أزين حنز هنا saves هنا investments اللي مالتي. All right. Okay. ካል ናይ ቴክ ስታክስ ኣሎ ናይ ሄልዝ ኬር ስታክስ ኣሎ ናይ ፋይናንሻል ስታክስ ኣሎ ሕጂ ኣበይ ኢኻ ትደሊ ንስኻ ስታክስ በዚ ይፈላለዩ ቤዝድ እቲ ናቱ ኢንዳስትሪ ወይ ከዓ ናቱ ሴክተርስ ማለት እዩ ሶ ኣብ ቴክ ስታክ ተለሊኻ ቴክ ስታክስ ሄልዝ ኬር ስታክስ ፋይናንሻል ስታክስ እንዳበልካ ሰርች እንድሕር ጌርካ ቤዝድ በዚ እውን ክመቃቐላ ይኽእላ እየን ሶ ኣበይና ኢኻ ንስኻ ኢንቨስት ክትደሊ ትኽእል ሜቢ ፋይናንሻል የድልየካ ሜቢ ሄልዝ ኬር የድልየካ ሜቢ ከዓ ናይ ቴክ ስታክ ሕጂ ሞስትሊ tech stack is the best زي مالتي معناته just include كل نريد زلنا AI بال كال بال مالتي so أبزي كاتيجوري ناقبر كيها كتكيد تخيل خامالتي so overall site تتكم كله this is my site وك source زي صبوا غيرنا عايز هذا مالتي overall I just want you guys زي إنك تمهرون دسيبلني always blue chip stacks بحالا and growth stacks بحالا and income stacks بحالا زين كتمهرون أزي دسي بلن مالك مخنياتو sorry مستنا هناك خراز خلال نشو عنا زي ستاد مسكبرنا إذن نداخدنا ندام عبلنا ندعبنا نابيني بلنا بكالي بلنا بكالي كده عندنا تك ستاك this one too كله this is the best مالتي انت عانت ساكن زلوازي أتنون كتفلتون كتمهرون كا it's good مالتي أبينا industry sector عليك انت عانت industry هيجي معاتين أبتين ندحركينا let's say the different types of lokum this is all in here industrial technology and then beta stacks the bottom line stack material energy consumer and then IPO stacks IPO right away change value stack this is all type of stacks مالتي so it doesn't mean نحنا اب حدا نخيل ويك اب حدا خنفلط علينا مالتها كون قلنا انا عينا يربحنا أبينا خنكيد نخل بزعبة dividend نحسب نحر كينا أبزع income stack نحكي مالي بزعبة صرنا long growth هون stack ند عبيا زخر از دليا زخون risk نوست خلنا أبزع نحسب مالي بزعبة دحان زخونه بق blue chip عين stack ده أمامنا safe إلنا نخرن نحر كينا السبكة خم دازر أحمد أبتن بعد blue chips stacks كان خير مالي فداس all زي general overview نيرنا لما عند خلاص حوات من البات قاله هين توصيلكم كتكون تسفى قبر حدا بحداون خنوم صاحن فتنا قص أبقصال ويكا قص نبلنا خنوم صينا this is all the way what is we have it today مالتي هو ثلاثة ساعات ده thank you so لسه كنا إذا كنت تقبل زلخة حقوساتنا إزي welcome corp ده welcome corp أيتود عليه okay let's get لسه كنا إذا كنت تقبل زلخة حقوساتنا إزي welcome corp سلسة ورها حليف زلص اوكي سمنتاي كابز بالزخونه معباله زي مرد انتاي مخانو ودي ملسي كتمس تسفان قبل اوكي
I don't know እዚህ እንታይ መስልካ ኢንጂነር ሓወይ 3 ወርሒ ገይሩ 4 ወርሒ ገይሩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ናይ ኢጓንዳ ናይ ካልእ ቁርብ ፅልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ የርኢ በቀዳማይ ማለት እዩ እቲ ኢንቨስቲጌት ገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ዶክመንት ንጥቀመሉ ሲ እንታይ ዓይነት ዶክመንቲ ከም ንጥቀም ኣዝዩ ሞር ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ ግን ፎሎው ክንገብሮ ኢና እዚ እምበር ናይ 6 ወርሒ እንዲብሎም ዘለዉ ፎሎው ከዓ ሞር ከዓ ፎሎው ክንገብሮ ኢና እታ ናይ ኡጋንዳ እንድሕር ፃርዮም ኢንቨስቲጌት ገይሮም ወዲኦም እንድሕር ኮይኖም ክንሪኣ ኢና ግን እዚኣ ኣነ ዘይምልሳ ሕቶ ዋላቶም ዌልካም ኮርፕ ኦፊሰርስ መፅኦም እውን ዘይምልሱ ሕቶ እዮም so what's going on so why is this kind of slow ከምቲ በቀዳማይ ዝበልኩሞም ገለገለ ሰባት ኣብ ግብፂ ኢንተርቪው ዝገበሩ ኣለዉ እንደገና ገለ 30 ሰባት ናብ ቺካጎ ዝኣተው ኣለዉ ከምዚ ሓደ ወዲ ኣብዛ ኦንላይን ነገርና ማለት እዩ so እዚ ስቲል ዝቕፅል ዘሎ እዩ ክንሪኦ ኢና ድሓን ናይ ዌልካም ኮርፕ ቁርብ yes slow down ኮይኑ ኣሎ why is probably this fake document ምእታው ማለት እዩ Okay, let me see that. Welcome, brother. حتى أب M1 Finance كاب individual ناب joint بخمي كغير يخل. Yeah, أبتي application مالتي كاب individual ندحرالي M1 Finance تليكا أبتي what you can do is ندحرنا عها access كبكالو ندحر individual اللي خالا ناب joint تقبرت خلها أبو أبتي application كيركا. كم ندحر كينو يكار contact تم M1 Finance مالتي. M1 Finance contact كيركا email يسدل كام انتاي غير مسير كأنا كاب حال ناب كاب كال ناب أنا خمس فتينة مس أبيني contact like live contact جرا بهم حاجة زمانه ده نشعو access يبون ناب transfer هذا برمالتي somehow هي بكاي ندحر نعاقن خونه أبو بالجاتات زي بالكاخينو كاب single أو كindividual ملك هلا خناب joint تكيرون نحب يدخل كونكا حتيت كاخ أبو search جيركا I don't know عير أخوان زلوا خيبة أحكون نسو ندحر كتغيروا زي تدخل كونكا just contact them contact جوارم مثلا M1 Finance they can help you online live مالتي online I know هو زي حكي وتثبيت زناي بس بزعما education welcome كورب نام صحهم لا حكي تثبيت حاونا anyway دحين عم تحت تخصام صخوني إمبر yes he's right هجي تحاوسي so حوات أزي overview بزعباتي ناي stack ويكا share ويكا بناي قانقنا عدنا بركي بحال بزعبو تابينا عنب سيكتر الله انت اخا تجزد باللي ابينا انت نجروز بحالا تنجروز ستاكس بحالا تن انكم ستاكس بحالا كل نزين بزياده قال نيشتي حزنا كون تسفا قبل لما عندي ابقصالي بخال فيديو حساب رخب بناي صباح بخال بروجرام حساب نمص او سي جايز ازي نمنتاينا نابزي دحريت ازي هجي لايك اتس بيزيك مخنيات اين فلطن سلا زخنا طرحنا نابزي تملسنا مخنيات وي ار موفينج فورورد هجي انفستين كميجا كا انفست قبر ناتن بوشت اتي خانه حنت ستاك بزعبن فاينانشال ايرنين قال كنفلط قبعنا نزي ندحريت تملسنا نري لنا مخنيات مسرتنا نسينا ابيها تسلا سابي ستاك يزلا انت جروز دا كونت دا ريخما تسلا جي انت كابتن جروز تقبر ستاك مالتي ريخما نعمل مايكروسوفت ابي ريخما ابتن لارجر بلو تشيبس ريخما مالت دحان سيف زخونا انفستمنت سو كوم اندا جبرنا اندا حاوسنا يتر استخمصينا بزح زخونه ازيو مسرتاوي ابت تحت طرحنا بزياده خنصقط ابت بيزك نغرنا موس خنصقط انشعو هوب عمت تحرقلت عمت سو صبو افلطو خلونا زبل قمت علنا مالتي So thank you guys. We'll see you tomorrow in another class. 4 تندق تاخلها. Thank you.